नमस्कार बंधुगण, आशा करुँच समस्ते भल थे। आपण मैंने आम पूर्व वीडियो देखिथे। मु पूर्व वीडियो कही केमी रिजल्ट पाइबे, आपण मैंने रिजल्ट पाइले आउे मुझे कही केमी सिलेक्शन लिस्ट तैयारी कराए ताहा वीडियो आप देखिथे। निश्चित भाव जो देखी ना पूर्व वीडियो जाकि प्ले लिस्ट को देखूँ, ना सर्च मारतु बाई संजय सार करके आप बाहरी आसो। तेज बर्तमान आम ये जाना मुझे पर वीडियो आउ एक वीडियो तैयारी करी जे केमी सिलेक्शन कराए एवं तार डेडलाइन सब कौन कौन अच्छी। तेज ये वीडियो आम जाना जे ओडिशा आदर्श विद्यालय क्लास 6 पाखु लैटरल एंट्री 7, 8, 9 पर्यंत जो जो पिला माने अपेयर करथिले परीक्षा बा ऑनलाइन टेस्ट से रिजल्ट बाहला परे से कौ कौ प्रोसेस रे सिलेक्शन करा जिवो एवं कौन कौन डेडलाइन रही जो गार्डियन माने माने उत्सुकतार सह चाहिए रही बहुत भल एक इनफॉर्मेटिव वीडियो हो पार। तेणु निश्चित भाव में वीडियो को शेष पर्यंत देखूँ। आसतु पूरा बुझा देला फास्ट लाइन पढ़ू। प्रिंसिपल ऑफ ओएवी फॉर एक्जिस्टिंग 250 ओएवीएस अर्थात एक्जिस्टिंग माने पूर्व जो 250 ओएवी अच्छी जो थे कि पिला माने पुराना ओएवी बोली बुझे एंड ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीओ ऑफिस बा बीओ को कह जाए कौटी ना 2B फॉर 2B फंक्शनल 64 ओएवी अर्थात से कहवाई चाहते जे 250 ओएवी जो पुराना ओएवी अच्छी जो मानकर पुराना ओएवी सेठी प्रिंसिपल अच्छा इंचार्ज प्रिंसिपल अच्छा जोटा 64 अच्छी बर्तमान कंटिन्यू हो फंक्शनल वे रे अर्थात जोटी कि बिल्डिंग ना स्कूल बिल्डिंग से पाखर कौटी गोटे हाईस्कूल चलाऊँ स्कूल से बीओ रही हेड अर्थात प्रिंसिपल और बीओ आर टेक टू नेसेसरी स्टेप्स फॉर प्रिपेरेसन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट विदिन द स्टिपुलेटेड टाइम एज गिवेन बिलो तले दि जाइथिबा स्टिपुलेटेड टाइम भितर निर्दिष्ट समय सीमा भितर आपण मानकु प्रिपेयर करिया पड़ियो सिलेक्शन लिस्ट। तेबे आसुन जानिबा कोन कोन लेटर रही भी रे देखंतु गाइडलाइंस इश्यूड भाइड लेटर नंबर 4270 गोटे लेटर नंबर देछि आपण सेतरे किछि बुझी परिबेनी 14/12 रे जो लेटर टी आस्तिला एवं आउट लेटर आस्तिला 15/12/2021 रे सेल बी फॉलोड ड्यूरिंग प्रिपेरेसन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट। जेतले सिलेक्शन लिस्ट करूचंती प्रिपेयर करूचंती सेतले बीओ मान को ऑर्डर दिया जाउची बा प्रिंसिपल मान को ऑर्डर दिया जाउची से माने ए दीटा लेटर को ध्यान रे रखिबे। ये दीटा लेटर कोन थिला तले आपण मु आगरो आलोचना करथिले आपण जानिथिबे सिलेक्शन केमति करा जिवो। परवर्ती अछि VI सिलेक्शन लिस्ट एज पर मेरिट प्रिपेयर्ड एट विद्यालय लेवल सेल बी सबमिटेड टू डीओ। विद्यालय लेवल गोटे कमिटी गठन करा जिवो मु पूर्व वीडियो रे कहिथिली तो गोटे कमिटी गठन करा जिवो। नुआ स्कूल केमती कमिटी होबो पुराना स्कूल कमिटी कौन होबो किए किए कमिटी रहिबे मेंबर ताहा मध्ये मु कहि सारछि आपण माने पुराना वीडियो को जाई देखि परिबे। तो ए कमिटी कोन करिवो ना एक सिलेक्शन लिस्ट प्रिपेयर करिवो। से लिस्ट कोन करिवो ना पठेबो डीओ ऑफिस को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस जो अछि जिला हेडक्वार्टर अछि डीओज आर रिक्वेस्टेड टू क्रॉस वेरीफाई। डीओ मान को कौन कह ना रिक्वेस्ट करा से आउ थे क्रॉस वेरीफाई करूँ द सिलेक्शन लिस्ट कौटी भूल भाल रहा कि प्रिपेयर्ड बाय द कमिटी कन्स्टिट्यूटेड एट विद्यालय लेवल। विद्यालय लेवल जो कमिटी तैयारी कराइला से तैयारी करिबारे कुछ भूल रखिंट कि जानी शुणी किसी असुविधा करछंती कि ताकू क्रॉस वेरीफाई करेंगे डीओ मैंने। तापर कौन हम VII पॉइंट देखूँ विथ रेफरेन्स टू लेटर नंबर एतिकी मान 306 22/3/2016 होता अप SPD OAVS इफ 2 स्टूडेंट सिक्योर सेम मार्क। आपण मानकर मन में प्रश्न थी जदि 2 जन पिला एक समय समान मार्क रखुंट ताल कौन कर देम द कैंडिडेट हु इज सीनियर इन डेट ऑफ बर्थ जो जार जन्म तारीख रु जना पड़ो जे सीनियर अर्थात जी आगु जन्म होइछि विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन ताकू ध्यान दिया जिवो। जदि 2 जन पिला रखिले 50-50 जड़े 50 रखी जड़े 50 रखी किंतु जन को बयस होउछि आज को धरा जाऊ गोटे मु अनुमान करी कहूँ 14 वर्ष 5 मास किंतु आउ जन को होउछि 14 वर्ष 3 मास ताले 14 वर्ष 5 मास पिलाटी को एठी गुरुत्वर सहित नि जाइबो जार डेट ऑफ बर्थ पुराना बा जी बयस बड़ बुझे। बट इफ मोर देन 2 सच केसेस आर देयर जदि 2 रु अधिका केस सेमती आसिक पहुँचुची देन द सिलेक्शन मे बी मेड बाय लॉटरी मेथड। जदि 2 रु अधिक केस सेमती आसिक पहुँची अनेक पिलांकर सेमती समान हो जाऊँगी ताले एठी लॉटरी मेथड हम बुझी हो कि नहीं लॉटरी पकाई कागज पकईकि नंबरिंग कर पकई दिज्व और जार ना उठो सी पाइब। तो देन कौन कौच ना देखो VIII एडमिशन इनटू लैटरल एंट्री क्लासेस जो मैंने लैटरल एंट्री क्लास रे जोगदा चाहती क्लास 7, 8 एंड 9 शेल बी डन अंडर स्पेसिफिक कैटेगोरीज अगेंस्ट एक्जिस्टिंग वैकेंसीज एज ऑन 19/12/2021 19/12/2021 अनुसार स्कूल को गोटे रिपोर्ट मगा जाइथिला जो रिपोर्ट थिला
ଲାଟରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ସିଟ୍ କେତେ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ 7 କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣ କେତେ ବଳି ପଡ଼ୁଛି ସିଟ୍ 8ରେ କେତେ 9ରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ କେମିତି ସିଟ୍ ରୁହେ ନା ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ 6ରେ ବା 7ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଗଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେହି ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିସି ବାହାର କରିନେଲେ ସେଇଠି ସିଟ୍ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ରହେ ବା କେହି କେହି ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ ନାହିଁ ସେଇଠି ସିଟ୍ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ରହେ ଯେଉଁ ସିଟ୍ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ଲାଟରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ନିଆଯାଏ ତେବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଯେତିକି ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଥିଲା ସିଟ୍ ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ସେତିକି ପିଲା ପଶିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯଦି ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ 5ଟି ସିଟ୍ ଥିଲା ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଏବଂ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ଥିଲା ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ 5 ଜଣ ହିଁ ଯିବେ ଆଉ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଜଣେ ଯିବେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ହୋଇପାରିବନି ଜେନେରାଲ ପିଲା ଏସ୍ଟିକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଦେନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଆଇଏକ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଫ୍ଟର କ୍ରସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦ ସେମ୍ ସେଲ୍ ବି ପ୍ଲେସ୍ଡ ବିଫୋର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫର୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କଲେକ୍ଟର ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିଏମ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପାଇଁ ଯିବ ସ୍କୁଲ ବାହାର କରିପାରିବନି ସ୍କୁଲ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପାଖକୁ ପଠାଇଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଆଉ ଥରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲେ କ୍ରସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ତାପରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଲିଷ୍ଟ ତାପରେ ସେମାନେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ପରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଲିଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କନସର୍ନ ଫର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ତାପରେ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଯିବ ଆଡ଼ମିସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆଗେଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲ୍ ଯେଉଁ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ମରାଯିବ ସେଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ କିଏ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲା ସେ ମାର୍କ ମରାଯାଇଥିବ ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ କମିଟି ଫାଇନାଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବ ଲିଷ୍ଟ ପଠାଇବ ଡିଓ ଅଫିସକୁ ଡିଓ କ୍ରସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ ଡିଓ ଅଫିସରୁ ଯିବ ପୁଣି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ କଲେକ୍ଟର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ପାଖରୁ ଆସିବ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାହା ଆସିବ ତାହା ହେଉଛି ଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ସେଇଟା ମରାଯିବ ସ୍କୁଲର ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ମାରି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଆପଣ ଆରାମସେ ପିଲାର ନା ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିବେ ହଁ ସ୍କୁଲରେ ଯେତିକି ପିଲା ନିଆଯାଇଥିବ ତା ତଳକୁ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିବ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ ନାହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ଆମେ ଜାଣିନେବା ଡେଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା সিরিয়াল নম্বর 1 রয়েছে পব্লিকেসন অফ রেজল্ট তার টাইম লাইন রয়েছে টেন্টাটিভ ডেট টেন্টাটিভ মানে টিকে পরিবর্তন হয়ে 2/4/2022 অর্থাৎ 2/4 সুদ্ধা রেজল্ট পব্লিশ হব হয়েছি বিএসসি ওড়িশা অথরিটি কনসর্ন দিয়েছি বিএসসি ওড়িশা করেছি 2 নম্বর পয়েন্টরে আসছে অবজেকশন রিসিপ্ট অবজেকশন শুনাযিব 7/4 শুনাযিব 7/4 মানে 7 এপ্রিল এ भी হইপার 5 ডেজ বা 5 ডেজ ফ্রম द ডিক্লেয়ারেসন অফ রেজল্ট ডিক্লেয়ার হবার 5 দিন ভিতরে আপনার କ'ଣ ହେବ ନା ଶୁଣାଯିବ ଆପଣଙ୍କର 5 ଦିନ ପରେ 5 ଦିନ ପରେ ଶୁଣାଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରହିଛି ବା ଅବଜେକ୍ସନ୍ କିଛି ଯଦି ରହିଛି କେଉଁଠି ନା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅର୍ ଇନଚାର୍ଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଦେନ୍ 3 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏଜ୍ ପର୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାଯିବ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ କେବେ ନା 12/4 ସୁଦ୍ଧା 12 ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଡେଟ୍ ସବୁ ମନେ ରଖୁଥିବେ ୱିଦିନ୍ 5 ଡେଜ୍ ଅଫ୍ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଇନଭାଇଟେସନ୍ ଅବଜେକ୍ସନ୍ର 5 ଦିନ ପୁଣି ପରେ ଏଠି କିଏ କରିବ ନା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅର୍ ଇନଚାର୍ଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ 4 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏଜ୍ ପର୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟଟାକୁ ଭେରିଫାଏ କରାଯିବ ଯେ ସତରେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା କାହାକୁ ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ କେଉଁଠି ହେବ ନା ଏଇଟା କିଏ କରିବ 16/4 ସୁଦ୍ଧା ହେବ ୱିଦିନ୍ 5 ଡେଜ୍ ଅଫ୍ ଫାଇନାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏଠି କେଉଁଠି ହେବ ନା ଡିଓ ଅଫିସରେ କରିବେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ତିଆରି କରିବେ କମିଟି ଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏଜ୍ ପର୍ ମେରିଟ୍ ଇଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଯିବ କେଉଁଠି 19/4 ତାରିଖରେ ୱିଦିନ୍ 3 ଡେଜ୍ ଆଫ୍ଟର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଡେଟ୍ କେଉଁଠି ହେବ ନା କଲେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଡିଓ ଅଫିସଙ୍କ ପାଖରୁ ପୁଣି ଯିବ କେଉଁଠିକି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ତାହେଲେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବାଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅର୍ ଇନଚାର୍ଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ସ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା କେବେଠୁ 20/4 ଠାରୁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଅଫ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ କିଏ କରିବ ନା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅର୍ ଇନଚାର୍ଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ହେବ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲ୍ର 7 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରୁ ପୁରା ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିବ କେଉଁ ଯାଏ ଚାଲିବ ନା 20/4 ରୁ 30/4 ଅର୍ଥାତ୍ 11 ଦିନ ଯାଏ ଚାଲିବ ବୁଝିହେଉଛି ଏଠି କିଏ କରିବ ନା ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଇନଚାର୍ଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କରିବେ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲ୍ରେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ରହୁଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ରେଗୁଲାର ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ରେ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ୱେଟିଂରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ୱେଟିଂରେ କେବେ ହେବ ଯଦି ୱେଟିଂ ପିଲା ପାଉଛି ତାହେଲେ ହେବ 4/5/2022 ଅର୍ଥାତ୍ 4 ମେରେ ରୁ
10 मे जाए आपको रहिबो 4 दिन आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फ्रॉम मेरिट लिस्ट कर 4 दिन पर ये प्रोसेस चलो वेटिंग लिस्ट को सुजोग दि जाए तेज प्रिंसिपाल इंचार्ज प्रिंसिपाल करेंगे ताले आप पूरा प्रोसेस जानीगले दिस इज एबव कनेक्शन इट इज देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू टेक नेसेसरी एक्शन एट योर एंड फॉर कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस स्मूथली। तो ये भितर आपण मानकर आउ गोटे प्रश्न रही पारे आपण जानापी इच्छा करिपारंती जे जदि आपनकर पिला सिलेक्शन होउची तार कौन कौन डॉक्यूमेंट आवश्यक ताहा जाना दरकार एवं आगुआ आपण मैंने यही सब रेडी कर रखा दरकार जदि आपण पिला सिलेक्शन होउची तार डॉक्यूमेंट जाना दरकार। परवर्ती वीडियो जेहेतु वीडियो लंबा हम बेसी बेसी कहूना परवर्ती वीडियो आपण मानक केवल केवल मुझे जनईदेवी जे कौन कौन डॉक्यूमेंट आपण आवश्यक पिलाटी एडमिशन करने ताले अपेक्षा करूँ परवर्ती वीडियो को केमी जानवे परवर्ती वीडियो पाइबे केमती सब्सक्राइब करके पाखर थिबा बेल बटन को चिपी दिंतु ताद्वारा नोटिफिकेशन आपको पड़े जो आम किसी अपलोड करवा। हाँ केवल यह नुहे जे यही वीडियो छड़ा जाऊँगी आम चैनल अनेक ज्ञान भित्तिक वीडियो छड़ा जाऊँगी जहाँ आपण कम आसीपे तेणु कौन भी वीडियो मिस करेंगे ताल जॉइन करूँ तले लिंक दे देछि आमर टेलीग्राम चैनल जॉइन करके आम सहित कनेक्ट रही पारे। यह छड़ा जदि आपको इनफॉरमेशन भल लगी लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर कर दिंतु अन्य मानक जो मान आवश्यक अच्छी। धन्यवाद पुणी एक वीडियो पुणी किसी कथा नहीं मुझे आसबि आपंपाई से पर्यंत विदाय समस्ते खुशी रहंतु।